mahal na bulb. LED na pinalit. Shopee lang. Testing natin kung magtatagal ba itong lead. Testing natin kung magtatagal. Gitaon na nato ni guys. Oh, natanawa gitaon na. Oh, yan siya guys. Oh, nakakabit na. Oh, pero tingnan niyo guys, ang lakas-lakas. Oh, tingnan mo yung harap. Oh, kita mo normal lang siya. Normal na yan. Oh, kabilaan yan. Guys, oh, tingnan nyo guys. Yan guys. Oh, lakas. Iwan ko lang di maduling yung nasa likuran yan guys. Oh, tingnan nyo pa uli. Ikutan ko. Yun, oh, yung harap. Oh, normal lang yung harap. Kasi guys, hindi ko pinalitan yung harap. Yan guys. Oh, kita mo? Yan. Shopee lang yan. Oh, yan oh. Tingnan nyo. Lakas. Duling talaga yung sa likuran yan. Di makahabol. Ewan ko lang di ka makita niyan. Diliko ka. Kita nyo. Oh, ito. Yan yung normal. Yung bulb na normal lang. Tapos yan yung lid na may blinker. Yan, ganda niyan. Testing natin. Ewan ko lang kung magtatagal yan, guys. Guys, watch out. Sige guys. Nabaliktad pala siya. Hindi siya mag-blink. Stay tuned guys sa mga susunod guys. Sunod pala yan. Ikakabit natin yung cover guys. Guys, makikita nyo yung cover niya. Guys, maya alis pala kami guys. Sa may pupuntahan lang guys. Oh, yan na guys. Oh, kita nyo. Oh, may cover na yan guys. Ganda, di ba? Parang airplane. Yan guys, oh. Tingnan nyo sa harap. Yun guys, balitaan ko kayo guys pag magtagal guys. Guys, yan, ganda niyan. Suabe. Oh, no guys. Oh, di ba ganda? Dali lang siya ikabit. Pwede lang ikaw magkabit. DIY lang din ako niyan. Paano to ma-save? Kasi